पिटी पिटी आइले निकेना बोल गइलुस तुई हां देखलुस कि रे देखिरले समान को सपना लागे ने बिस खाइ मरला पर लागछि तो के हां कौन के बिमला गाड़ा के तो बोल काई बसे रे मोके ठटले बोले मुंड फड़ाए तुम्हारा भी बिमला ये बिमला तुई फोन लौकाता है तेरलुस धरा पड़ी कर लाज पाई कर काय पाई दौड़ी बांधी है इसमें नहीं बांधी है लुसनी तो बांधी है लुसनी कोला लुस फैमिली गोचे नोले भर गोचे उचकी तो काय नोले कोदली गोचे बेटलु तो हमर माइची बुद्धि देखाले धरा पडला फोन लौकाता है तेरला कि नहीं मैं ठप ना धरले जल्दी धरला के लाज पाई करे आदे दौड़ी बांधी है माट खाइबा का डर लागला ताके ए बिमला मारले मार के नोल नहीं सिना से दौड़ी छड़ी दस बिमला ये बिमला माइजे मन बुद्धि देखाले धरा पडला के नहीं लाज पाई करे दौड़ी बांधी बाकला तो का काय न दला बिमला मरे गलो के नहीं अमर बिमला तो रंग लगा पिंदिरला इदा धपटा पिंदला से बिमला नोए काईची मरे गलो बिमला कौन बाटे झकलु सारी मकेती थापाय बसबे नहीं जार घर जी बहिनी रो जीवन बचाई बाटा बापुर भगवान देखसी बिमला नोए मतरेटा जनता टोकी होबे आकर जीवन बचाइबा रहते दौड़ी बंदी ये टोकी तेरी परीक्षा दिया लुस कौन लग रहा है मोरडी क्या वो तो बुरा झूठा खाऊ होए क्या खाऊ खोली चाटो मोरडी क्या वो के हिसाब से खाली क्या वो के हिसाब से ये मर केन जाएला रे वो तो बुरा खाई जाएला तोरा पर बाकी खाई जाएला मगर छने खो खाई जाएला हां এটা কোন দিকটা রে এটা কোন দিকটা কই বুঝতো কোন কোন বাটর ম্যাচ কে খুলে দিতে ও তো বুড়া মই ন জানি সেটাকে মতটা মই সিনা জানি সেটাকে মই জানি কি ন জানুস এবে ধরা পড়বা কে ন জানি দেখনি করতে দিয়া তোর লগে তোকে তুই তো ন জানুস তোর লুঙ্গি কে না দর লাগছে কে বুঝলে না क्या बुढ़ा कोई बस्तो को नॉले ऐसा कहता है भी दुर्गा काली ये भी देखी रहते कोई बस्तो करे चेरकू यारे बिरई बोल के बोल पर जीवन बंचाइले मर लोगी काई के जिकिरलुस मर माइजी लोग धरा पड़े बकतई समान करे सुपर रखी तुई को तो की काय ना पैसी तुई को মই कइबे हां तुई त डाकिरलुस काई मर माइजी मरि गेला जे जीवन न तस्काई মই लाइटा पे तीन पले पले कइबी आ के सुपर ना की कइसी समान कइ दे समर माइजी के काय न पाई मोर ऊपर चपाइरलुस कहूजी बाबू हां तोरा एक जार को नहीं पाउनी हां एथिरे तुम स्वामी रे किछि भी दोष नहीं ओए जाय तोर सेवे भगवान को सर दोष नहीं आले काय कदाल कोगा हैं पाउनी हां मु तुसार बोली को जण फल पाउतिली आया ओए ताके तो बोल फाइते न तो जाय जायस और पुरुष के काय पहिले तिरुस का ए बेमला सेटा न जानस तई हां से जानस एबे टाउन भीतर गाले सरी साग डाल मन हां
सब रेट ही गला सब रेट ही गला আছে কি নেই फल पाइलिनी वाला से फल पाए वाला सस्ता है लाते शटर पैसा का कोई जोड़ा सस्ता सेटा पैसे की नहीं हां पैसे ओए रे केता इला एटो की को तुई को एटो की केता इला मुझे बिता केता इला नहीं हां तो खर्चते आइली की नहीं मैं खर्चते आइला बेल के तो का काई की बड़ी करिए बिमला कर लेनी हां देखला बेलेड़ी की टकमला हां दौड़ी बांधे गिरी सामान झुलसी আছে কতলি গত সেটা মিশা दौड़ी बांधे करी हां যাকে বেলে ছাড়াই দেলি কি নেই हां মই তার উপরে চাপাই বা কথা মোর উপরে চাপাই দেলা चले तो की সমান কো ওই গাড়টার বস খাই লাগা তারপরে हां সে মতে ভালো পাই हां হাতরে সংখ্যা মথারে সিন্দুরে দেই हां তাঙ্গ ঘরକୁ নেই গলা ভৌণী हां नहीं गोला আটার বস খাইলা তারপরে हां তুষার মা মতে हां গরিব ঝিଅ ବୋଲି বহুর উপরে গ্রহণ করিলানি ହେଲା ଶେଷରେ ତୁଷାର ମଧ୍ୟ ତା ମା କଥାରେ ପଡି हां ମତେ ତାଙ୍କ ଘରରୁ ବାହାର କରିଦେଲା ଭଉଣୀ तो लाज ना को रे बाबा এই মোর বাপ কালিস বিকি না হে গোটা নো বার করতে লাই বিলকুল মোর বাপ কালিস নি হে তুই মোর বাপ না জায়গা তে কাই ভাই মোর বাপ দিবুস নাই তোর মনুষ মানে তোরান্ডরা তোকে যদি মন ঘরে ন সঙ্গাইলা তোর ভাই করে কি তোর বাবা করে কি তোর নানা করে কি তোর দাদি ঘর যাইতুস সাইতুস ନାଇଁ ଭାଇ ये टकी ମୁଁ ଭାଇମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ हां ଘର ଛାଡି ଚାଲି ଆସିଥିଲି আর কে নাই নি তোকে ନାଇଁ ବାବୁ নাই তোর দাদির লোক লোকামন କିଏ ନାଇଁ ବାବୁ তোর বাবা ମୋର 3 ଭାଇ ଅଛନ୍ତି हां তিন ভাই ମୁଁ মিলে ତିନି ভাই ଭାଇର- কে বিশ যাইতুস ନାଇଁ ଭାଇ हां ମୁଁ ଭାଇମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଘର ଛାଡି ଚାଲି ଆସିଥିଲି हां ମୁଁ ଘରକୁ ଗଲେ ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି हां ମୁଁ ଏଇଠି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲି हो हो ये तर बुझलुस बुझली रे तेरगु आयरा कई ମୁଁ ମରିବାକୁ ଚାହେଁ हे ହଁ ବାବୁ ମୁଁ ମରିବାକୁ ଚାହେଁ आके जाए ହଁ, ମୁଁ कोई दिखाया देखनी या बोलना मोर बाप का दिला आते लाते भेला हां मिट्टे मारलुस कई की নাই রে সমানে রাতে গালে কাই ছটপটি গালা পরা छुटे आला হ্যাঁ ওই না এ টকি তুই দেখলি লাজ লইলা পর মোর বাপে গলুনি তোর পর টেঙ্গুয়া টকি মনাদি গালি ডানে বাড়ি দিলে সরি 12টা মানুষ বার ভাই নাই মানুষ দিলে তোর দই বসাইলা পারা কাতে হ্যাঁ যদি মানুষ ন বাড়লে ওলে আবার লগাইলা তো গোটাকে সম্মান কর বিবাহ করতে हां সব দেখনি মোর বাপে কা কই লাগলো জুস এ টকি ইয়া চেরগু কেতে আমি ইটো কি লোক নাই বাপ নাই বলছি রে মরিয়া কা দিবি বলছি এ কেনটা কি জানি কইতে গুরে हां हम व्यवसा से गुरे इतो কি আমার গরেলে আমার ঘর রেছি হ্যাঁ তুই কই মোর মাইদের শালি বনাই বাপ তো কাইলা যাচ্ছি নাই দেখনি আলো টাইম রে কইলে রে টাইম লোকে দেখো বল কাই সুন্দর দেখছি আছে বইনি পারা তোর বইনি পারা সে দিছি আছে মোর হইনি পারা হ্যাঁ পাতার লেখাই বলছি পাতার দেখবি কথা দেখ টকি সতে তোর লোক বাকারি কেন তোর ভাই মন ছাড়ি দিলে আর লোক বাকা নাই নি ନାଇଁ ବାବୁ নাই তোর ମୋର କିଏ ନାହାନ୍ତି তোর দাদির লোক লুকামন ନାଇଁ ବାବୁ তোর বাবার লোক କିଏ ବି ନାହିଁ তোর ইয়ার লোক ନାଇଁ ବାବୁ মরাই দিলে সে মিছা নাই বললে বিলকুল নাই ନାଇଁ ମୋ 3 ଭାଇ ଛଡା ଆଉ କିଏ ନାହିଁ কে নাই এলে বললে তোর ভাই মনকে ছাড়ি দিলে আর তো কে নাই নি ହଁ ବାବୁ তোর নাও কাই নাও টকি ମୋ ନାଁ ହଉଛି সোনাকি ବାବୁ তুই শ্রীলঙ্কার রাবণর হই নাকি আই বললা শুনলে খাই বললা যে মোর নাও সোনাকি এ সুকুনাকি কলসি আছে ନାଇଁ ବାବୁ রাবণর ভয় নিয়ে রিস ନାଇଁ ବାବୁ সোনাকি ওই কাই সুকুনাকি সে বললেনি রাবণর ভয় নাকি তুই বললেনি ନାଇଁ ବାବୁ হ্যাঁ সোনাকি আই শুন না সব তোকে না শোনা কি বলি রে বুঝলি সুকুনা কাই পারা সোনাকি হ্যাঁ কই দেখ
हेले हमर कटकता कहबी तो के ए बिमला हाँ 50 देख बोल का मुई कहबी तो हाँ हाँ 50 ये देखा टोकी তুই তো এবে লোক নাই বাঘ নাই বলছিস নিকা রে এড়ে সুন্দর টকি তুই কাই নাই গতি গুটি দিবস গা তো গট কথা কইবি শুনরি ছুটে করে বিমলা এ দে তুই আমার ঘরে বসি গা তুমি সত কହୁଛ মা হ্যাঁ সব কথা কই দিন গা ତମ ଘରେ ରହିବାକୁ ମତେ ଜାଗା ଦେବ জায়গা দেবুরি আমার তো এক গোটা সরকার দেলা আছে খলনি ঘর সেটা তো তিন বলিয়া আছে আই দাদা তেরকু सोना की मैं सोना की का बोलबे काइला बोले दुईटा घर के नाम के হ্যাঁ गोट घर सरकार देला আছে गोट घर के हम नीचे बांधला আছে गोट घर हम सोइलु नी गोट घर कुकुर कुतरी मन सोइलाइली काई पे तो जागा न देउ জায়গা দেবুরি हां আমার তেরা বস ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ତମ ଘରେ ରହିବି হ্যাঁ দে তুই আমার সঙ্গে বস বলে তো এ দেখ ভাই বল দেবে বলি কর রবু मुई पचार बीस ये सुपना के सोना की हमर घर सतेरे बुस ହଁ ବାବୁ हमर घर रे बुस ହଁ ବାବୁ हमर घर रे बनाले मक भाई बोल ଠିକ ଅଛି ବାବୁ बाबू न बोलने का भाई बोल ହଉ ଠିକ ଅଛି ବାବୁ बाबू न बोल का भाई बोल ହଁ ବାବୁ तोर काने का कुकुर मुतला আছে কি तेरो थरनन कोइली भाई बोल डाकबा लकाल खाली बाबू बाबू कोई का कलक रहली আছে কি गंडा गुडार मंदो पराठी सुतरे तुई মই का कलक रहली আছে কি मोर घरे आइबार आले मक भाई बोल कर डाक तक बहू बोल कर डाक तो आले भाई बोल डाकी देखतो आले ଠିକ ଅଛି ଭାଇ हां एबे मन के गाला भाई। भाईनी ये भाईनी ଭାଇ आदि थानो तुई मोर भाईनी मुई तोर भाई सेटा तोर बहू तोर बढ़िया लोग काइटा बोलले बोल ଭାଉଜ हां ଭାଉଜ তো এ তোর বই উঠা সে দিবে রে ओसा से बटा नहीं ये तोरा तो फोन नंबर न मिलेनी फोन नंबर न मिलेनी बोले का जगिया पटाई दी नहीं सियाड़ी पुलिस पर सर पिटी पिटी पलाई बोलसी ওই ফোন ন দে তেরকু মাত্র ব্যাপার কে ন ছাড়ু হ্যাঁ। এটা তো মুই আগে কট করে বই কেলা বই নিয়ে দেলি हां হ্যাঁ আরে ও দুই লক্ষ কোটি লাগা বাটা করু नहीं तुई दई बोले सर से टोकी काकड़ी बोइसी আইসি पेपर जबरदस्ती की नहीं আইসি রে তেরকু মই গড়ৰ ওপৰে বট লাতি কৰি বসি কৰি খাইবা পাই ৰেডি ৰেডি এতে মা তোর মোটারি করু আচ্ছা বাল মুখ কাটাইবো লাভ না বাল কাটায় বলে চিলরা রে তো চেঞ্জ নাই মকে কেডা রে তেরকু তোর বাল চিমিরা চেঞ্জ নাই বাল কাটবা কে সব খাইছ না রে সুস্তা করে সনকাই বুকাই এই টকির ব্যাপার দেখতা তু তো কোই জয় গটে মেয়ে সত্য করতে বুকুন আলে আ গাজুগা আজু ହଁ ଭାଉଜ ଚାଲ ये सोना की अरे कोठी तो सोना की केमिति अछु अरे मु तो बहुत मिस करूची सोना की मु तो बहुत मिस करूची सोना की अरे मो मां को तारे धरिस ना ये घरनु थड़ी देली